ए, ये सारा सिर्फ बातों का शेर है। देखो इसे, लड़ने की बात की तो कैसे ढीला पड़ गया। तूने दुश्मनों से दोस्ती का हाथ बढ़ाने को कहा, मैं तेरा ये फॉर्मूला ट्राई करूंगा। लेकिन जिस मर्दानगी की मैंने बात की वो तुझ में है क्या? सुला दो साले को। आपने जो कहा वो मैंने करके दिखाया। अब जो मैंने कहा है वो करके दिखाइए। তো হ্যালো গাইস, আজকে আপনারা দেখতে আসছেন এমনিতেই ওয়েদারটা খারাপ আর হয়েছে শীতের দিন। তো এই শীতের ভিতরে ভিজা ভিজা কষ্ট করে সবাই ভিডিও বানাইছি। এই ভিডিওতে যেমন কষ্ট করছি তেমনই ভরপুর ভালোবাসা দিয়ে দেখা দেন। তো এই ভিডিওতে যদি ভরপুর ভালোবাসা দেন তাহলে নেক্সট ভিডিও বানানোর জন্য আগ্রহ হবো আর নেক্সট ভিডিওতে আরো ভালো কিছু দেওয়ার চেষ্টা করব। সবাই ভালো থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।